अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब को 3 दिन की राहदारी जो है वो ज़मानत मिल गई है। जी, ये वही केस है जिसमें उनके ऊपर दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं और कहा यह गया कि इमरान खान साहब ने IG इस्लामाबाद और जो एडिशनल सेशंस जज हैं ज़ेबा चौधरी साहिबा उनके मुतल्लिक उनको धमकियां दी हैं और इस वजह से उनके ऊपर ये दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई गई। लेकिन आज उनको 3 दिन की राहदारी ज़मानत मिल गई। कल रात तक खबरें ये थीं कि इमरान खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर हमने देखा जिस तरह ये खबरें निकलना शुरू हुई, ना सिर्फ इस्लामाबाद बनी गाला जो कि एक फोर्ट्रेस बन गया और लोगों की दीवार वहाँ पर बनकर पहुँच गए लोग, बहुत फैमिलीज़, बड़े बूढ़े बच्चे वहाँ पहुँच गए और उनकी एक ही ज़ुबान थी कि अगर इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है तो ओवर आवर डेड बॉडी, कि हमें मार के जाएंगे तो हमें अरेस्ट करेंगे। उसके साथ ही लाहौर में लिबर्टी चौक में एक बहुत बड़ा क्राउड निकल आया PTI का, फिर दीगर बड़े शहर फैसलाबाद, कराची में भी लोग निकल आए। आज उनको 3 दिन की राहदारी ज़मानत मिल गई है। 25 तारीख को दोबारा ये केस लगेगा, लेकिन एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया कि तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाई की जाएगी। इसके हवाले से बेंच भी बना दी है और कल तवक्को की जा रही है कि इमरान खान साहब को इस हवाले से नोटिस भी सर्व किया जाएगा। शहबाज गिल साहब को आज अदालत में पेश किया गया और फिर बहुत सारी जो तकरार रही, बल्कि शहबाज गिल साहब ने ख़ुद भी आकर रोस्ट्रम पे बात भी की और लेकिन तमाम मामलात के बाद 48 घंटे का जिस्मानी रिमांड दोबारा दे दिया गया और 24 तारीख को कहा गया है कि वो शहबाज गिल साहब को पेश करेंगे उस अदालत में। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तशद्दुद के हवाले से जो दरख्वास्त दी गई थी उस हवाले से फ़ैसला दे दिया और उसमें ये कहा गया है कि बाकायदा सीनियर ऑफिसर SSP के लेवल के ऑफिसर जो हैं वो मॉनिटर करेंगे जो भी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होंगे उनको, और तशद्दुद की इजाज़त नहीं होगी और वो इसीलिए उनको एक मॉनिटरिंग ऑफिसर भी लगाया गया है। जो अभी तक तशद्दुद हुआ है उसमें सेक्रेटरी दाखिला को की सरबराही में एक कमेटी बनाई है कि वो उसकी रिपोर्ट फाइनल करके दें। इमरान खान साहब ने आज एक सेमिनार से खिताब भी किया और उसमें उससे पहले सीनियर रहनुमा और बहुत ही काबिले इज़्ज़त सियासतदान भी हैं, लॉयर भी हैं, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को थोड़ी सी बातचीत करने पे आना चाहिए, मुफाहमत की तरफ आना चाहिए, सबके साथ जो है वो डंडे लेकर नहीं चलना चाहिए। जिस पर इमरान खान साहब ने उनको कोट करते हुए कहा कि जब कोई मुल्क को लूटेगा तो फिर मैं उनके साथ मुफाहमत की बात नहीं कर सकता, उनके साथ नहीं बैठ सकता। और फिर उन्होंने आज फिर रियासत मदीना का हवाला दिया और कहा कि रियासत मदीना को जब चोर को सज़ा लाजमी तौर पर मिलती थी, बनी गाला जो अभी आज तो वहाँ पे लोग मतलब जब राहदारी ज़मानत मिल गई इमरान खान साहब को तो लोग निकल आए, लेकिन आज सुबह तक जब तक ज़मानत नहीं मिली थी तो काफ़ी दुनिया वहाँ पे मौजूद थी। कल NA 245 बाई इलेक्शन डॉक्टर आमिर लियाकत की सीट पर हुआ, जिस पर PTI के महमूद मौलवी साहब ने 29,475 वोट लिए, नंबर 1 रहे। MQM के मोईद अनवर साहब MQM पाकिस्तान के 13,193 और TLP 9,836 और फारूक सत्तार साहब जो कि बहुत ही मारूफ MQM के लीडर थे उनको सिर्फ और सिर्फ 3,479 वोट मिले। दिलचस्प बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इमरान खान साहब को मुबारकबाद दी और आइंदा का शायद कोई लग रहा है कि जिस तरफ वो जा रहे हैं वो भी लग रहा है। लेकिन जब कल रात को इमरान खान साहब को अरेस्ट नहीं किया गया, आज भी अरेस्ट नहीं किया गया और अदालत में उनको कोई सज़ा नहीं दी गई, उनको नाअहल नहीं किया गया, तो जावेद लतीफ़ साहब ने आज एक दफ़ा फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें अब पक्का लग रहा है कि इमरान खान साहब की अभी भी कोई डोरियां हिला रहा है, उनके पीछे कोई दस्ते शफ़क़त लेकर खड़ा है और अब ये समझ नहीं आती कि बार बार जब भी कोई बड़ी कामयाबी PTI के हक में आती है, जिस तरह कराची की ये सीट NA 245 तमाम PDM वर्सेस PTI था लेकिन वो जीत गए PTI के महमूद मौलवी साहब, तो फिर दोबारा वही एक फियर कि जी इमरान खान साहब की
की पुश्त पर अभी कोई थपकी दे रहा है। महंगाई के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि महंगाई का सुनामी हुकूमत रोकने में नाकाम है। जो लास्ट फिगर 18 अगस्त तक की है, फूड इन्फ्लेशन में 42.31 ईयर ऑन ईयर इजाफा है। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। डॉक्टर सैयद आसिफ किरमानी साहब जो कि सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने आज ट्वीट की कि सोलर पैनल की मौजूदगी में जुलाई 2022 का बिजली का बिल, और फिर उन्होंने डिटेल बताई कि इस्तेमाल शुदा यूनिट 198 बिल 10,412 मतलब 52 रुपये 58 पैसे का फ़ी यूनिट है। और उन्होंने कहा कि ये 19 दिनों का बिल है क्योंकि वो 19 जुलाई से 5 अगस्त तक बैरून मुल्क थे। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर हमीदुल्लाह जान, सीनियर रहनुमा JUI पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह जान आपके वक्त का। लाल चंद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त का भी। हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब, ये जो सारी इस वक्त सूरत हाल है, कल के कराची के ज़िमनी इंतखाबात ने 245 को सामने रखें, अदालती मामला जो चल रहे हैं वो भी आपके सामने आप देख रहे हैं। जावेद लतीफ़ साहब का एक बार फिर ये कहना, और फिर गुज़िश्ता रोज़ी इमरान खान साहब का दोबारा इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वो जो नाम लेते हैं मैं नहीं लेता, मैं तो फिर डायरेक्ट आपने जब कहना है तो फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बोलें। वो फिर वो कह रहे हैं कि जी आप हमें बता दें कि आप न्यूट्रल हैं कि नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने फिर बहुत सीक्वेंस बताया कि जी इस तरह उनको ये पता चला कि आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व हैं। देखें ज़मीर साहब, बेसिकली अगर पंजाब की जो बाय इलेक्शंस हुए थे और अब कराची की बात हुई है, एक चीज़ इनको जहन में रखनी चाहिए कि ये वो वाली सीटें हैं जो PTI के पास थी और PTI 2018 में ये सीटें जीत चुकी थी। उसकी फौतगी हुई डॉक्टर साहब की, उसकी वजह से दोबारा इन्होंने कंटेस्ट किया। एक MNA जब इलेक्ट होता है उसकी कोई परफॉर्मेंस उस अरसे में उस हलके में होती है, कोई कारकर्दगी भी होती है, कोई गम खुशी में शराकत होती है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो पहले जिसके पास वो सीट होती है दोबारा उनकी किस्मत में आती है वो सीट। तो इससे ये असेस करना कि शायद पॉपुलैरिटी ज़्यादा हुई है या कोई पीछे से डोरियां हिला रहा है इस वजह से ये सीटें उनको कोई दे रहा है, आई डोंट थिंक सो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती है। पंजाब का भी आपने देख लिया, उनकी अपनी सीटें थी, बल्कि कुछ सीटें उन्होंने लूज़ की जो पहले नून नहीं ले सकी पंजाब की। तो ये एक सीट थी जो बाद में PTI में शामिल हुए थे, कुछ सीटें तो वो भी थी कराची की, नहीं पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात नहीं, वो अलग डिबेट है कि क्यों परफॉर्मेंस नून की अच्छी नहीं हुई, किसको टिकट दी किसको नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली कराची की अगर हम बात करें तो ये PTI की सीट थी और PTI ने रिटेन की है। दूसरा आपने कहा कि वर्सेस PDM किधर है? वर्सेस PDM होती तो ये सारे एक साथ होते। MQM PDM में है साथ, उधर इलेक्शन लड़ी है, तो ये वहाँ पे अब जो छोटी पार्टियां हैं, मैं JUI का आपको बता दूं कि कोई इतना बड़ा वोट उस हलके में उसका नहीं है, या जो अवामी नेशनल पार्टी है या बाकी जो पार्टियां शामिल हैं, तो ये स्ट्रेट अवे PTI और MQM और इनके डायरेक्ट इलेक्शंस थे अपने साथ। पीपल्स पार्टी का भी कोई उन्होंने कोशिश, पीपल्स पार्टी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, शायद रिक्वेस्ट की हो MQM ने। अगर यही ट्रेंड देखें, आपको नहीं लगता कि 28 अगस्त को जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने जा रहे हैं वो लालचंद साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि ये उस इलाके से नहीं, ये एक इंडिविजुअल बाय इलेक्शन है और इसमें इतना फोकस और इतनी इंटेंशंस नहीं होती है किसी की। हालांकि क्यों बार जब भी कोई इस किस्म की सीन होता है तो वो आके मतलब कहते हैं नहीं, जावेद लतीफ़ साहब नून के हैं, हमारे किधर हैं? नहीं, लेकिन मतलब एक डिस्कशन तो होती है ना। ये पॉलिटिकल पार्टियों में तो ये प्रॉब्लम जाहिर है शुरू से ही होती है। जब इमरान खान पावर में था तो उस वक्त ये क्या कहते थे, अब ये खुद पावर में है तो PTI इनके पीछे क्या कहती है। उस वक्त PTI को महंगाई नजर नहीं आ रही थी, अब इनको महंगाई नजर नहीं आ रही है। महंगाई पे बात करेंगे, ये चलता रहता है इतना थोड़ा बहुत, क्योंकि 42.31 जो ऑफिशियली क्लेम किया जा रहा है, कुछ कहने वाले इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इट्स वे अबव देन दिस। इस पर भी बात करेंगे। लालचंद साहब, डू यू एग्री हमीदुल्लाह जान आफरीदी से NA 245 का जो एनालिसिस है इनका वो ऐसे ही है?
مطلب ٹریڈیشنلی کیونکہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت جن کی سیٹ پہ یہ الیکشن ہوا ہے انہوں نے کچھ کام کیے ہوں گے, ویسے مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے شاید وہاں پہ مرحوم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, لیکن نہیں میں اور آپ ادھر بیٹھے ہیں, ہمیں کیا آج پتہ ہے. کل جو ہے نا, آج کل اصل میں آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے پروگرام میں. یہ صرف کراچی نہیں ہے, دیکھیں یہ تسلسل ہے ایک. جیسے ہی ایک سازش کے تحت یہ گورنمنٹ انسٹال ہوئی ہے, یہ پی ڈی ایم اور حکمران جماعت کی, اس کے بعد آپ نے دیکھا فوری طور پہ پاکستان کی عوام نے ریئیکٹ کیا ہے. اور پاکستان کے لوگ, یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کسی گورنمنٹ کی جانے پہ خوش ہونے کے بجائے وہ روڈوں پہ نکل آئے اور انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا. اس سے یہ حکمران اتحاد جو ہے وہ گھبرایا ہوا تھا, اور آپ نے دیکھا یہ خود کنفیوز تھے کہ کیا کیا جائے, کہ الیکشن کرائے جائیں نہیں کرائے جائیں. اور پھر انہوں نے لنڈن میں جا کے میٹنگز کیں اور یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے, اور ان بیٹوین وہ پنجاب کا الیکشن آیا, اور پنجاب میں کے الیکشن میں مسٹر ایکس, مسٹر وائی, پھر پی ڈی ایم, پیپلز پارٹی, جتنی جماعتیں تھیں, اور پلس میں گورنمنٹ بھی ان کی تھی, فیڈرل گورنمنٹ بھی اور پروونشل بھی, تو انہوں نے الیکشن لڑا اور شرمناک شکست ہوئی اس پورے حکمران اتحاد کو. اس کے بعد دیکھیں یہ اس اور گھبرا گئے ہیں. اب یہ کراچی میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی تو سب سے پہلے بھاگ گئی کہ انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ ہی کھڑا نہیں کیا. ایم کیو ایم, آج جو خبریں آپ نے سنی ہوں گی کہ ایم کیو ایم میں بڑا آج رفٹ پیدا ہوا ہے اسی وجہ سے, اور یقینی طور پہ یہ ہماری سیٹ تھی پہلے, لیکن اس دفعہ جو مارجن ہے وہ آلموسٹ سب پولیٹیکل پارٹیز نے جو لیا ہے اس کا ڈبل آ گیا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت واحد فیڈرل پارٹی ہے جو اس ملک کو کٹھا بھی رکھے ہوئے ہے, اور چاروں صوبوں میں پائی جاتی ہے, چاروں صوبوں میں ان کی ایگزسٹنس ہے. اور اب ان کو یہ جو ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے گزشتہ 4 ماہ سے کہ آپ جنرل الیکشنز میں آئیں, لیکن ان کو پتہ ہے جو ایک سازش کرنے والے اور یہاں پہ جنہوں نے سازش ایگزیکیوٹ کی اور جن کے تھرو کی, یعنی یہ حکمران, تو ان کو پتہ ہے کہ یہ 2/3 سے کم کی کہانی نہیں ہے, اس لیے وہ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں, اور ساری صورتحال میں نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے. اور جو آپ نے ایک بڑی اہم باتیں کی کرمانی صاحب کی, جاوید لطیف کی, اب یہ کچھ کہانی اور ہے. کہانی یہ ہے کہ نواز شریف قطعاً نہیں چاہتے کہ شہباز شریف کنٹینیو کرے. اچھا وہ ودن جو جس Within ہے نا. طرح دیکھیں یہ رشید مفتا صاحب اسماعیل نے پہ ٹویٹ ہے. کیا تھا کہ نون میں سے شین اور پتہ نہیں شین میں سے نون نکل رہی ہے. مجھے جوائن کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کنڈی صاحب تھوڑا سا اگر آپ اپنا انالیسس دے دیں NA-245 کے رزلٹ پر, تو اس کے بعد پھر آگے بات کی جائے. اور دوسرا یہ کہ جاوید لطیف صاحب نے آج پھر کہہ دیا کہ جی جب بھی کوئی مطلب بڑی شے ہو جاتی ہے پی ٹی آئی سے, جس طرح کل لوگ پہنچ گئے پورے پاکستان میں, پھر لوگ نکل آئے کراچی, لاہور, فیصل آباد, جب بھی اس اریسٹ کی بات نکلی, اور پھر کل کی بائی الیکشن ایک اور انہوں نے مارکا مار لیا, پہلے پنجاب میں 20 میں سے 15 سیٹیں لے گئے. تو جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہم مطلب ایک بار پھر انہوں نے دوبارہ کہہ دیا کہ جی ابھی بھی کوئی ڈوریاں ہلا رہا ہے اور کوئی پشت پر تھپکی دے رہا ہے عمران خان صاحب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل بالکل الیکشن ہوا ہے, کی سیٹ تھی انہوں نے ون کی ہے, لیکن بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں ابھی سننے میں کچھ نہیں مل رہا کہ مسٹر ایکس نے کیا کیا اس میں, اور مسٹر وائی نے کیا کیا, اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا, اس کے متعلق کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں رہی. ابھی بھی مسٹر ایکس اور وائی کے خلاف ہیں, یا ان کے ساتھ مل چکے ہیں, یا ان کے ساتھ ہیں, ان کے اوپر اعتماد ہے. ان کو نام تو نہیں بتا, وہ ایکس یا وائی کریں گے. اگر ہمیں کیٹیگوریکلی نام بتائیں گے تو پھر ہم تفصیلیں ان سے بات کر سکتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر جو کہ بڑا کمپیٹنٹ بندہ ہے, میں سمجھتا ہوں بقول عمران خان کی میں بھی سمجھتا ہوں, تھوڑا بہت میں بھی ان کو جانتا ہوں, لیکن جب جس عمران خان صاحب اس کو لگا رہے تھے تو اس سے پاکستان میں کمپیٹنٹ بند نہیں تھا. لیکن ابھی ہمیں تازہ خبر ملی ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اداروں کا پریشر تو ہوگی کہنے پہ میں نے لگایا. کہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتے تھے کہ میں کسی کے سامنے نہیں لیٹوں گا, میں اگر کچھ کروں گا تو خودکشی کو ترجیح دوں گا, اور واٹ ایور جو بھی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ انہوں نے کیوں دے دی. اب پرابلم یہ ہے کہ اب چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے, انہوں نے اب تو مانتے ہیں نا کہ ہم دیکھیں پاکستان کی پارٹی بلیو کرتی ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ پریویل کرے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے الیکٹورل ریفارمز کرنی چاہیے تاکہ اگلے الیکشن میں کوئی بھی پارٹی الیکشن کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار نہ کرے. یہ نہ کہے کہ یار دھاندلی ہوئی ہے, پھر عوام نے فیصلہ کرنا ہے جس کو ووٹ دے, چاہے وہ ہماری پارٹی کو دے, چاہے کسی اور کو دے, چاہے کسی. ابھی بھی دیکھیں ہم نے جمہوری طریقے سے جب عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کی
कभी कभी कहते हैं साजिश हो गई है, कभी कहते हैं क्या हो चुका है, कभी कहते हैं क्या हो चुका है। दूसरी बात यह है कि देखें जावेद लतीफ़ साहब को, तो अब जावेद लतीफ़ साहब बताएंगे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है, PMLN के शायद तर्जुमान आपके पास बैठे होंगे, वो बात करेंगे। लेकिन कल इत्तेफाक से कोई एक नहीं है, आपके पुराने कोलीग सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी मेरे साथ बैठे हुए हैं JUI फे में। ये तो बड़ी मतलब है कि खुशी की बात है, काफी अर्से बाद हमने इनको देखा प्रोग्राम में। मैं इनको वेलकम भी करता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू। दूसरी बात यह है कि देखें कल एक र्यूमर चल रही थी कि शायद इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, और फिर फौरन इमरान खान साहब ने कहा कि लोग मुझे बचाएं गिरफ्तारी से। देखिए लीडर ऐसे नहीं होते गिरफ्तारी से बचते हैं। जिन लोग होते हैं कि कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, अगर मुझे गिरफ्तार करना है, गलत केस है, और जो भी है, वो उनका एक अपना बयानिया है, तो कहते जाओ मैं गिरफ्तारी देता हूँ। ये नहीं कि मैं वर्करों के पीछे छुपूं, वर्करों को ढाल बनाऊं, खवातीन को ढाल बनाऊं, नौजवानों को ढाल बनाऊं और कहूँ कि जी मैं तो वर्कर तो ये होते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से, जिन्होंने कोड़े खाए, कैदोबद की सोते हैं, उन्होंने जो है जेल की काल कोठरी में रहे, उनकी लीडर ने फांसी का कबूल किया, मोहतरमा पिंडी में शहीद हुई सबके सामने। तो ये मिसालें तो बहुत बड़ी बड़ी देते हैं, लेकिन जब एक आ जाता है कि शायद आप गिरफ्तार हो जाएं, उसके बाद आपने देखा कि क्या पोजीशन थी कल इस्लामाबाद में उनकी। तो अब तो इनके शहबाज गिल साहब भी देखें, उसके ऊपर भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था पहले भी कि देखें मैं हर पॉलिटिकल पार्टी कि अगर किसी वर्कर पे तशद्दुद होता है तो मैं उसको कंडेम करता हूँ, अगर तशद्दुद होता है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इमरान खान साहब उस तशद्दुद में बहुत आगे निकल गए। कभी कहते हैं कि उनके साथ कोई जिससे ज्यादती भी हुई है क्या है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद की पुलिस ने जो है एक वो किया था, एक इश्तिहार दिया था कि किसी के पास भी अगर कोई शवाहिद मौजूद है तो वो हमसे रब्ता करें। अगर PTI के लोग गए हों, उन्होंने उनको एंटरटेन न किया हो तो ज्यादती की बात है, बताते। और आज तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो डिटेल फैसला आ गया उसने ज्यादा क्लियर कर दिया है। कुंडी साहब आप मेरे साथ रहिएगा थोड़ा सा। जो कल इमरान खान साहब ने दोबारा जो बात की है, मैं तो डायरेक्ट कहता हूं कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से पूछ रहे थे कि वो किस तरह खड़े हैं, और उन्होंने सब बातें भी सुनवाई कि कोई भी रजीम चेंज जो है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं होता मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर। उन्होंने बाकायदा 4-5 लोग, पीपल्स पार्टी का कोई नहीं था, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की एक बात सुनाई और बाकी PMLN के थे। इस पर भी जरा कमेंट चाहूंगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक में मुझे फैसल करीम कुंडी कह रहे थे कि उनका जो तसलसल था वो मैंने ब्रेक कर दिया। अगर कोशिश करें तसलसल बहाल करके अपनी बात मुकम्मल कर लें फैसल भाई, तो फिर मैं आगे चलूं। देखिए मैं कह रहा था कि शहबाज गिल के मुतालिक कह रहा था कि मैं हर पॉलिटिकल वर्कर की जो है अगर कोई उसके ऊपर तशद्दुद के खिलाफ हूँ। लेकिन मैंने पहले ब्रेक से पहले कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक इश्तिहार दिया था कि किसी के पास भी कोई सबूत है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर PTI के दोस्तों ने रब्ता किया है, उन्होंने एंटरटेन नहीं किया तो मीडिया पे आ सकते हैं। उससे बड़ा फोरम है अदालत। अदालत ने कहा, जजों ने कहा कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट भी आई कि उस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। एक दफा नहीं 3 दफा वो अदालत में पेश हुए, और आज भी अपने वीडियोस देखें जिस तरीके से वो खा पी रहे थे, सेहतमंद थे। देखिए हम हमेशा ही कहते थे रात के 12 बजे खेले खिलाए हैं उसको, और क्या चाहिए। और मुझे ये बताएं कि हम हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिकल क्लास को इतना आपस में जो है हमें पोलराइजेशन नहीं करनी चाहिए। जब आसिफ अली जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, ये लोग हंसते थे कि जब ये जेल में जाते हैं व्हील चेयर पे हो जाते हैं, उसके बाद ठीक हो जाते हैं। फिर इन्होंने रात के अंधेरे में फरियाल तालपुर को आधी रात को जो है उन्होंने जेल खुलवाई और शिफ्ट किया, और जिस किस्म का बाकी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ ये जो है वो मजाक करके सबके सामने था। लेकिन मैं तो मजाक नहीं करना चाहता कि शहबाज गिल परसों क्यों व्हील चेयर पे है, और आज 48 घंटे में मैं तो 3 डॉक्टरों से पूछूंगा कौन से उनके पास इंजेक्शन था या दवाई थी कि 48 घंटे में एक बंदे को आप इतना चौकस कर दिया कि इतना हशाश बशाश थे और इतने वो थे। लेकिन ये चीजें अगर आप इदारों के खिलाफ बात करेंगे, आप इदारों को तोड़ने की बातें करेंगे, आप फौज के खिलाफ ऐसी बातें करेंगे और फिर भी बोले कि आपको कुछ तक आ जाए, तो ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, ये PTI का पाकिस्तान नहीं है। हम एक पाकिस्तान चाहते हैं। कुंडी साहब क्विकली अगर एक कमेंट कर दें, जो इमरान खान साहब ने कल बहुत सारी चीजें दिखा के सुनवा के फिर उन्होंने ये कहा कि आप हमें बता दें, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने दोबारा एड्रेस किया कि आप न्यूट्रल हैं कि नहीं है। देखें, वो इमरान खान चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनको किसी तरीके से इक़्तिदार मिल जाए, जो कि उनका वो ख्वाब रह चुका है। तो ख्वाब यह है कि जो अब वो कहते हैं कि मुझे अगर आप हुकूमत देंगे, मैं वज़ीर आज़म हूँगा तो पाकिस्तान ठीक है, अदरवाइज पाकिस्तान ठीक नहीं है।
तो ये उनके हाथ है। देखें, इन्होंने अगर चोरी की है, इन्होंने डाका डाला है, इन्होंने प्रोहिबिटेड फंडिंग ली है, उसकी सजा तो ये भुगतेंगे, क्योंकि इस पाकिस्तान में कानून आपके लिए भी वही है, हमीदुल्लाह जान अफरीदी के लिए भी वही है, मेरे लिए भी है। अगर इमरान चाहते कि नहीं मैं जो कुछ भी करूँ और मैं अनटचेबल हूँ, तो ये नहीं हो सकता। अब आपने जो कुछ किया उसको आप भुगतना पड़ेगा, अब ये तो हर किसी को भुगतना। चलें, मैं चाहूंगा कि लाल चंद साहब इस पर कमेंट कर दें कि क्यों बार बार इमरान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि पहले जब वो पहले खुद मानते हैं कि जी कहते रहे हैं कि मतलब ये एक है कि कभी वो सख्त लैंग्वेज, कभी हल्का धीमा, ये कोई है जो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कहीं से कोई आसरा आता है तो फिर ज़रा धीमे हो जाते हैं या फिर एकदम गुस्से में आ जाते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कुडी साहब से सदे एहतराम, उन्होंने बात की कि अदम एतमाद के थ्रू हटाया गया, तो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, इमरान खान ने जलसे में स्टेटमेंट्स चलाई हैं जिसमें ये खुद एडमिट कर रहे हैं। उनको कहा गया था उस वक्त पे कि आप जैसे दो सहाफ़ी सवाल पूछते थे कि आप अदम एतमाद क्यों नहीं लाते, तो ये जवाब देते थे कि अदम एतमाद तब तक नहीं कामयाब हो सकता जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट ना करे। और बिल्कुल ठीक कहते थे, हम भी यही समझते हैं, इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिली है और उसके बाद ये अदम एतमाद देने में करने में कामयाब हुए हैं। और मुझे समझ में नहीं आती ये दोस्त जो है हमारे जो बड़ा प्राइड लेते हैं कि हमने जेलें गुजरी, फिर आपने चोरी के केसों में जेल गए, कौन सा सियासी केस था आप पे? और जिन्होंने जेलों में आपने डाला, आजकल तो आप उनसे बलगीर हैं, उनके बगैर तो आप बात ही नहीं करते। सुबह उठ के लंदन फ़ोन करते हैं, सुबह उठ के आप प्राइवेट फ़ोन करते हैं, तो आपको जेलों में तो उन्होंने डाला था, इमरान खान ने तो नहीं डाला था। अगर कुछ था तो वो आप पे केसेस भी चोरी के किसने किए? आप कौन सा किसी ऐसे कोई इनकलाबी काम आपने कर लिया था जिसमें आप जो जेल में गए थे? आप चोरी के केसों में जेल गए थे, उसी में अगर इतनी पॉपुलैरिटी आप मानते हैं इमरान खान साहब की है तो फिर बार बार क्यों बात करते हैं इमरान खान साहब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की? छोड़ देना बस, अब अवाम उनके साथ है, तो इसको मेंशन करना, दोबारा याद करवाना, इसकी क्या जरूरत है? देखिए इस हकीकत से कोई इनकार कर नहीं सकता कि पाकिस्तान के वो खुद भी कहा, IG अपना ISPR ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम न्यूट्रल हो गए हैं और 74 साल अब ये काम करते रहे, आपका मुतालबा था, हम न्यूट्रल हो गए हैं, जो उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कि डॉलर स्टेबल हो गया है। तो चले मान लेते हैं, खान साहब तो यही कह रहे हैं ना कि आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन से बात होती है तो वो इनसाइडर्स ये कहते हैं कि हमें कहीं और से ऑर्डर्स आ रहे हैं, पुलिस की जराए भी इमरान खान साहब ये कह रही है। नहीं, आप कुछ सोचिए, ये आपको लगता है कि ये राना सनाउल्लाह सब कुछ कर रहा है? ये आपको मैं नहीं समझता। तो लगता है जी राना सनाउल्लाह साहब इज अ वेरी पावरफुल इंटीरियर मिनिस्टर। अच्छा एक बात सुने, ये तब भी थे मिनिस्टर। ये जब हमने जो धरना दिया था 120 दिन का, तब हम डी चौक में बैठे थे, ये तब भी मिनिस्टर थे। ये तो उस वक्त पंजाब में था ना। चलिए हमीदुल्लाह जान की हुकूमत तो थी। हमीदुल्लाह जान साहब, ये जो इमरान खान साहब ने कल अपने जलसे में शॉर्ट सुनाए और नहीं सुना रहे किसी को भी, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब और PML इनके लिए एक जुमला मुझे पीपल्स पार्टी का नहीं था। एक तो मैं आपको ये एक जुमला वो कुछ ऐड करना चाह रहे हैं भाई, शहबाज गिल पे इंक्वायरी किससे करवा रहे हैं जिस पे इल्जाम है? हम कह रहे हैं कि पुलिस की कस्टडी में तशद्दुद हुआ, वो करा रहे हैं। अब जो है ना सब पॉलिटिकल पार्टीज, आज जमील फारूकी की वीडियोस आई हैं, वो तशद्दुद दिखा रहा है, एयरपोर्ट से आई हैं, उम्मीद है कि कुडी साहब उसकी मजम्मत करेंगे। बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि ना किसी जर्नलिस्ट पर तशद्दुद होना चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल वर्कर। ज़मीर साहब, PTI के ये 2 ड्रामे अब मजीद नहीं चलने लगे। एक तो ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत और बाहर से साजिश वाली बात, और उसकी वजह यह है कि वो अमेरिका जिनको ये मान रहे हैं कि वहाँ से साजिश हो के हमें हुकूमत से हटाया गया है, उनको ये जो है कोशिश कर रहे हैं कि जी हम दोस्ती करना चाहते हैं उनसे, हम ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। वहाँ के हायर अप्स आके पेशावर में गाड़ियों से नवाजते हैं इनको, CM अपनी कुर्सी पे बिठाते हैं उनको। तो मजीद ये कहना कि अगर आपके साथ हुई है वहां से, तो फिर तो आप उनको दुश्मन समझे अपने, उनसे आप दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ा रहे हैं उनको? तो लिहाजा अब अवाम ये चीजें समझ गई हैं। देखें पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में एक एंटी अमेरिका का शोशा करना और एक इस्लाम के मजहब के कार्ड को इस्तेमाल करना, हर बंदा समझता है कहां से ये डायरेक्शंस आ रही हैं। इमरान खान मेरी तरह एक सिंपल अलिफ बे भी जो इस्लाम का बेसिक हम समझते हैं उतना ही है, वो आलिम नहीं है। फजल रहमान जितना आलिम दीनी इस मुल्क में नहीं है, डिग्री वाइज, क्वालिफिकेशन वाइज। उसने कितनी दफ़ा अपनी दीन को इस्तेमाल किया है अपनी पार्टी में,
یہ چیزیں مزید عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اور ادھر ڈول باجے پہ ڈانس، یہ کہاں کا یہ تو آپ نے نہیں انصاف کروایا اور 14 کہاں اگست کا پہ یار، نہ کریں نا اس کس طرح نے؟ پہ۔ نہیں مجھے یار بات سنیں، ایکسکیوز می، لیٹ می کریکٹ یو، مجھے اگر آپ ایڈریس کریں تو جی او آئی کی بات کریں، اگر آپ پرائم منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نہیں، میرا منسٹر اس وقت نہیں بیٹھا تھا، یہ غلط بات ہے، وہ اس وقت وہ کرسی خالی تھی، دکھایا گیا، بتایا گیا۔ اسد اس وجہ سے نہیں کہ جے یو آئی کا، اسد کو آپ جانتے نہیں ہیں، وہ خود بڑا دیندار اور مذہبی قسم کا شخص ہے، نہیں تھا، جس وقت میوزک وہاں چلا تھا اسد وہاں موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ویسے نہیں، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوا جو بھی ہوا؟ کیا چیز؟ ہم ٹھیک نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں، ہم ٹھیک نہیں کہتے۔ تو یہ باقاعدہ آپ کے منسٹرز نے یا مولانا صاحب نے پروٹیسٹ سر اسمبلی میں بات ہوئی ہے، اس پہ آپ اینکر ہو کے مطلب آپ کو جب ایک پارٹی کا ایم این اے کھڑا ہو کے بات کرتا ہے، مولانا چترالی صاحب نے بات کی تھی، نہیں جے یو آئی کے مراج الدین نے بات کی ہے۔ اچھا وہ پھر میں نے نہیں سنا، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا موقف ادھر اسمبلی پہ آ گیا ہے، ہم ٹھیک کیسے کہہ سکتے ہیں ان کو؟ بریک ناظرین اس پر مزید بھی بات کریں گے اور تھوڑا سا یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ جو عمران خان صاحب 9 سیٹوں پہ لڑنے جا رہے ہیں بائی الیکشنز میں، اس میں ایک پہ تو ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے، وہ بھی کیس چل رہا ہے اور کچھ چیلنج بھی ہو گئے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب جب یہ 25 سپٹمبر کو انتخابات ہونے ہیں تب تک اسی طرح آزاد ہوں گے، یا اب جو کوششیں کی جا رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو نااہل کروا کر ہی دم لیں گے؟ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ حمید اللہ جان، جی ضمیر صاحب، دو چیزیں میں نے، ایک تو وہ امریکہ کی انٹرونشن کا، دوسرا یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نعرے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں نا، یہ بھی مزید نہیں چلنے لگا کہ جی آپ نیوٹرل ہیں یا نہیں، ہمیں بتائیں۔ کس کو نہیں پتا اس ملک میں کہ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ میں لاسٹ ٹائم کون لایا ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ اگر وہی توقع اب یہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں اسی طرح ہمیں یہ پکڑے رہیں، بزور بازو ہمیں حکومت میں بٹھائے رکھیں، تو ایسے تو مزید نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی ان کو نہیں چاہیے تھا کہ اس میں انٹروین کرتے اور ڈمی حکومت لا کے بٹھاتے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج سٹیجوں پہ ان کو نظر آتا ہے آرمی کی انٹرونشن، کل جب ان کو سپورٹ تھا وہ کیا تھا؟ ملک کی بہتری کے لیے اگر آرمی چیف کہیں امریکہ یا کہیں سعودی عربیہ کال کرتا ہے وہ بھی ان کو برا لگتا ہے۔ کل تک ان کی انگلی پکڑ کے ہر جگہ، یہاں تک کہ عمران خان نے خود واضح کیا، آج کل تو وہ بڑا کھلا بول رہے ہیں کہ جی مجھے یہ کہتے رہے، مجھے وہ کہتے رہے۔ عمران خان کہتا ہے کہ جی ان کو آئیڈینٹیفائی مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ جی انہوں نے یہ چوری کی ہے، یہ چوری کی ہے۔ اچھا جب آئیڈینٹیفائی کر کے دے دیا ہے تو تم وزیر اعظم ہو اس ملک کے، بھئی آگے کی کاروائی تو آپ نے ڈالنی ہے۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے بتاتے ہیں نہیں ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ، ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، جی صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ملک کا پرائم منسٹر اس لیے بیٹھا ہو کہ کوئی اور غیر آئینی ادارہ جس کا ان لوگوں میں پکڑنے کا کام نہ ہو، ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ مجھے پکڑ کر کے دیں ان کو اور ٹھیک کریں، تو یہ کہاں کی شرافت ہے؟ لیکن ایک لال چند صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو، اگر مجھے تو مبینہ طور پر یہ معلوم ہے کہ اٹ واز بیفور ہز پرائم منسٹرشپ جو ان کو بتاتے رہے، اگر حمید اللہ جان صاحب کی بات صحیح ہے کہ آفٹر بیکمنگ پرائم منسٹر ان کو آئی ایس آئی اور دیگر جو حساس ادارے ہیں وہ بتاتے رہے کہ یہ چور ہے، یہ چوری کی ہے، یہ چوری کی ہے، تو بینگ پرائم منسٹر جب آپ انڈر اوتھ ہوتے ہیں تو آپ یہ چیزیں بعد میں ڈسکلوز کر سکتے ہیں، ایک چیز، اور دوسری چیز وہ 9 الیکشنز والی، اور کیا وہ عمران خان صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو اب سیریس معاملہ ہے کہ 3 دن کی راہداری کے بعد اریسٹ ہو جائیں گے۔ سر دیکھیں، بھائی صاحب نے بات کی مذہب کے کارڈ کے استعمال کی، عمران خان نے مذہب کا کارڈ یہ استعمال کیا کہ ان کی کوششوں سے 15 مارچ ڈکلیئر ہوا اینٹی اسلامی فوبیا ڈے۔ انہوں نے جو حرمت رسول کا جو ایشو تھا وہ پوری دنیا میں اجاگر کیا۔ میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل مذہب کا نام کا جو الیکشن کے علاوہ اور کہیں استعمال نہیں کیا ان کی پارٹی نے، تو جو کام کیا اس کے حوالے سے انہوں نے کیا۔ دوسری بات، یہ بڑے فخر سے بات آ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے ڈالر مانگے امریکہ سے، ان سے، تو یہ نہیں کہ یہ ایگری کر رہے ہیں
کہ ان کی جو فائنینشیل ٹیم ہے, ان کی جو اکنامک ٹیم ہے, انہوں نے وہ کہا کہ مکمل طور پہ پاکستان کے لیے تو سب نے مل کر کوشش کرنی تھی نا. نہیں سر ان کے لیے سر میری بات چلیں میری بات ختم کر دوں مجھے. تو ان کی ٹیم تو ناکام ہو گئی, بالکل کرتے ہیں, ہمیشہ کیا ہے, اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اب آئی کے پہ کنٹیمپٹ کی اور جو آپ نے بات کی ہے, یہ میں نے پھر وہی کہوں گا ایک تسلسل ہے. اب عمران خان کو پہلے ان پہ ایک دہشت گردی کی FIR کرتے ہیں, وہ کہتے کیا ہیں کہ آپ نے میں قانونی چارہ جوئی کروں گا. اگر قانونی چارہ جوئی کرنا دہشت گردی ہے تو پھر وہ طالبان آپ لے آئے ہیں وہاں پہ پشاور میں, وہ ٹھیک کر رہے ہیں اس وقت میں. ہم تو قانون اور آئین کی لے کر تو نہیں کوئی بارڈر تو کراس کر کے آئے نا, بارڈر تو کراس کے نہیں بارڈر کراس کر کے آئے نا, بارڈر پہ یہ بیٹھے ہوئے. بارڈر نہیں, بارڈر آپ کا ہے. اچھا میری بات اب تو سیٹل ایریا ہیں سر جی, مجھے ایک منٹ نہیں سر کریکٹ کریں نا اس چیز کو. آپ کر لینا, ایک منٹ آپ دیتے پھر آپ کر لیں جلدی سے, کیونکہ مجھے پروگرام ریپ تو بات نہیں کرنے دے رہے نا مجھ کو, سن لینا. تو وہ قانونی کارروائی کرنے پہ ان کو دہشت گردی کا مقدمہ, آج سنا ہے کہ ان پہ کنٹیمپٹ لگانے کی بات ہوئی ہے. تو وہ بھی کس وجہ سے, وہ یہی وجہ کہ کسی کو دھمکی دی ہے عمران خان نے. بڑا آج ہی ایک میٹنگ میں بڑا واضح کیا, میں نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں ہے, میں رول آف لا میں یقین رکھتا ہوں اور وہ رول آف لا کے تحت ہی میں ان پہ ایکٹ کرنا چاہ رہا تھا. وہ تو آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان ہو, اس کے خلاف بھی جوڈیشل کاؤنسل میں جایا جا سکتا ہے, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ حکومت غلطی نہ کرے, اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے, اور شاید عمران خان کو گرفتار کیا تو ان کی وہ 10-15 کلومیٹر پہ جو حکومت ہے نا, وہ بھی شاید اسی دن ہی ختم ہو جائے یا چند دنوں میں ختم ہو جائے. ایک پوائنٹ یہ ہے کوئکلی کہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی اس وقت جو مقبولیت ہے وہ چاہیں تو 1 منٹ میں پہیہ جام یا شٹر ڈاؤن کال دے سکتے ہیں, لیکن وہ معاشی حالات اور غریب کی مدد کی وجہ سے نہیں. تو میں ان کو کریکٹ کر دوں, 10 سال سے ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, اور اٹک سے لے کے بارڈر تک ان کی سی ایم کی ریسپانسبلٹی ہے, کوئی اور ادارہ نہیں. آپ کا کوشچن یہ ابھی کیا تھا؟ یہ چلیں, میں کہہ رہا تھا کہ وہ نہیں بند کرنا چاہتے پاکستان کو. اچھا دوسرا یہ غلط فہمی میں نہ رہے. دیکھیے مینار پاکستان سے ہاکی اسٹیڈیم تک آ گئے. اچھا دھرنے کی کالج تھی, آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے لوگ آئے دھرنے پہ. وہ دیٹ ٹائم از اوور. پاکستان کے لوگ سمجھ گئے اریسٹ ہوں گے عمران خان صاحب. سر دیکھیں, لیٹ دا لا ایکٹ, لیٹ دا لا, یہ عدالتوں کا کام ہے. مطلب عدالت اگر کہے گی کہ جی یہ تو پھر ہوگا, اور پھر پکڑنا جانا چاہیے. لیکن اب ایک عدالتی معاملے پر ہی صاحب کہتے ہیں کہ میں قانونی چارہ جوئی کروں گا, اس کو دہشت گرد. عمران خان کتنا لا ابائیڈنگ ہے, کتنا لا ابائیڈنگ ہے. قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی. دل پاڑنا سول نافرمانی. چلیں, بہت بہت شکریہ حمید اللہ جان آفریدی آپ کا, لال چند صاحب آپ کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.